Ayan guys, oh. Lagyan mo pa, konti ano pa. Para maalat. Tapos, buksan mo yung ano. Buksan mo yung... Ayan guys. Papatikim natin doon sa ano. Sa driver natin kasi natin. Tunawin natin. Kaya na kaya? Tunawin natin. Papatikim natin. Kung maalat ba. Pre! Tikman mo, pre, oh. Tikman mo. Ano ba? Ito na. Tikman mo kung maalat ba o hindi. Ano? Maalat? Maalat? Ano nyo dyan? Dami nyo ata. Sige. Maalat daw. Maalat daw, pre. Dami nyo asin. Pre, maalat niya. Wala si pre.